हेलो फ्रेंड्स, नमो नमः, सुप्रभातम। जय गुरुजी ओडिशा चैनल को समस्त को आंतरिकता सहित स्वागत तथा अभिनंदन। आगामी 2021-22 शिक्षावर्ष यही चैनल रे अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी समस्त विषय कालांश हेब। आज आम दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी पुस्तकर प्रथम अनुच्छेद असाध्य साधनम पाठटी को पढ़ा। एठारे उद्यम द्वारा किपरि असाध्य को साधन करा ताहा यही अनुच्छेद वर्णना करा जायछि एवं यही अध्याय थिबा प्रश्नोत्तर मध्य आम अभ्यास करवा। तेणुक यही भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व कहि रखिबि फ्रेंड्स, जदि आम चैनल आपण मानक पसंद लगुच ताहले सुनिश्चित लाइक करंतु एवं आपण मानक संग मानक पाखकु शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे न अछंती ताहले सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा मो वीडियो जिते बेले अपलोड करी सर्वप्रथम देखिपारे। चलते फ्रेंड्स, वर्तमान आम पाठटी को आरंभ करवा। चलते फ्रेंड्स, वर्तमान दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी पुस्तकर प्रथम अनुच्छेद असाध्य साधनम यही सुंदर कहानीटी को आम पढ़ा। भूपदेव नाम कश्चित् शिशु पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। सः प्रथमतः व्याकरण पठितुम् आरब्धवान्। भूपदेवः स्थूलबुद्धिः तथा परिश्रमकातरश्च। पाठे तस्य अमनोयोगम् अवलोक्य सहपाठिनः तम् उपहसन्ति स्म। सहपाठिनाम् उपहासप्रसङ्गं स गुरवे न्यवेदयत्। गुरुस्तम् उक्तवान्, वत्स, तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसे तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। एतत् श्रुत्वा भूपदेवेन चिन्तितम्, अन्यत्र गमनेन कः लाभः? मूर्खे मयि पिता माता वा न स्नेहं करिष्यति। मम जीवनन्धे खिन्नमानसः स सरोवरं निकषं गत्वा पावच्छे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुम् आगताः। ते जलपूर्णघटान् पावच्छान्तर्गतेषु गर्तेषु स्थापयन्। अथ भूपदेवः एकं स्त्रीजनम् अपृच्छत्, मातः, घटस्थापनार्थम् एतानि गर्तानि निर्मितानि किम्? न हि वत्स, घटभारादेव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतत् श्रुत्वा भूपदेवः विस्मितः अचिन्तयत्, सुकठिनः पाषाणः यदि मृत्तिकापात्रेण खिन्नः तर्हि स्थूलबुद्धि अहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीणपण्डितरूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत। साधुत्वम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। चलतु फ्रेंड्स, वर्तमान यही अनुच्छेद रे थिबा कठिन शब्दार्थ को सरल भाव में बुझा। प्रेषित हो पठाइले, पठितुम पढ़ाको, आरब्धवान आरच्छवान है आरब्धवान आरंभ कले, स्थूल बुद्धि मोटा बुद्धि अवलोक्य देख, उपहसन्ति स्म उपहास करुथिले, न्यवेदयत जणाइला, कृते पाई, जत्न चेष्टा, जातः हेला, तर्हि तेबे, बा किंबा, जाहि जाओ, श्रुत्वा शुणी, अन्यत्र अन्य स्थान को, निकषा पाखकु, केचन केतेक, अथ एहापरे, गर्तानि गात गुड़िक, मृत्तिका पात्रेण माटी पात्र रे, आरभ्य आरंभ करी, साधुत्वम यथार्थ रे कहा जायछि। चलते फ्रेंड्स, यही अनुच्छेद रे थिबा संधि विच्छेद को अध्ययन करवा। कश्चित् कह युक्त चित्, परिश्रम कातरश्च, परिश्रम कातरः युक्त च, न्यवेदयत् नियुक्त अवेदयत्, गुरुस्तम गुरुः युक्त तम, विद्यालयम विद्यायुक्त आलयम, नेतुम् आगताः नेतुम् युक्त आगताः, स्त्रीजनम अपृच्छत् स्त्रीजनम युक्त अपृच्छत्,
घटभारादेव घटभारात् युक्त एव स्थूलबुद्धिरहं स्थूलबुद्धिः युक्त अहं तदारभ्य तदायुक्त आरभ्य साधुक्तम साधुयुक्त उक्तम। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପାଠଟିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଭୂପଦେବः ନାମ କଶ୍ଚିତ୍ ଶିଶୁଃ ପଠନାୟ ପିତ୍ରା ଗୁରୁଗୃହଂ ପ୍ରେଷିତଃ। ଭୂପଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ସହ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାକରଣଂ ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ୍। ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭୂପଦେବ ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧି ତଥା ପରିଶ୍ରମ କାତରଶ୍ଚ। ଭୂପଦେବ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କାତର ଥିଲା। ପାଠେ ତସ୍ୟ ଅମନୋଯୋଗମ୍ ଅବଲୋକ୍ୟ ସହପାଠିନଃ ତମ୍ ଉପହସନ୍ତି ସ୍ମ। ପାଠରେ ତାର ଅମନୋଯୋଗ ଦେଖି ସହପାଠୀମାନେ ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ। ସହପାଠିନାମ୍ ଉପହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗମ୍ ସ ଗୁରବେ ନ୍ୟବେଦୟତ୍। ସହପାଠୀମାନେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଗୁରୁସ୍ତମ୍ ଉକ୍ତବାନ୍। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପୁଅ, ତବ କୃତେ ମମ ମହାନ୍ ଯତ୍ନଃ ବିଫଳଃ ଜାତଃ। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହେଲା। ଯଦି ଇଚ୍ଛସି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତର୍ହି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗୃହଂ ବା ଯାହି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଯାଅ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଭୂପଦେବେନ ଚିନ୍ତିତମ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନେନ କଃ ଲାଭଃ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂପଦେବ ଭାବିଲେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ମୂର୍ଖେ ମୟି ପିତା ମାତା ବା ନ ସ୍ନେହଂ କରିଷ୍ୟତି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବାପା ମା କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମମ ଜୀବନଂ ଧିକ୍। ମୋ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ଖିନ୍ନ ମାନସଃ ସ ସରୋବରଂ ନିକଷା ଗତ୍ତେ ଉପବିଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାପରଃ ଅତିଷ୍ଠତ୍। ଦୁଃଖ ଭରା ହୃଦୟରେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପାହାଚ ଉପରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସିଲା। ତଦା କେଚନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନାଃ ଜଳଂ ନେତୁମ୍ ଆଗତାଃ। ସେତେବେଳେ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ते ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟାନ୍ ପାବଚ୍ଛାନ୍ତର୍ଗତେଷୁ ଗର୍ତ୍ତେଷୁ ଅସ୍ଥାପୟନ୍। ସେମାନେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଚ ଉପରେ ଥିବା ଗାତରେ ରଖିଲେ। ଅଥ ଭୂପଦେବଃ ଏକଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍। ଏହାପରେ ଭୂପଦେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାତଃ, ମା, ଘଟ ସ୍ଥାପନାର୍ଥମ୍ ଏତାନି ଗର୍ତ୍ତାନି ନିର୍ମିତାନି କିମ୍? ମାଠିଆ ରଖିବାକୁ ଏହି ଗାତ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନହି ବତ୍ସ। ନାହିଁ ନାହିଁ ପୁଅ। ଘଟଭାରାତ୍ ଏବ କ୍ରମଶଃ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି। ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି। ଇତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନେନ ଉକ୍ତମ୍। ଏହା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଭୂପଦେବଃ ବିସ୍ମିତଃ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହା ଶୁଣି ଭୂପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା। ସୁକଠିନ ପାଷାଣଃ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାପାତ୍ରେଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣଃ ତର୍ହି ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧି ଅହଂ କଥଂ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଆୟତ୍ତଂ ନ କୁର୍ୟାମ। ସୁକଠିନ ପଥର ଯଦି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବ୍ୟାକରଣ ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରିବି? ତଦାରଭ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ପଠିତ୍ୱା ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ଅଲଭତ। ସେହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲା। ସାଧୁକ୍ତମ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାଣୀନ ମନୋରଥୈଃ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଏ, ମନୋକାମନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା।
प्रश्न क गुरु बोपदेवम किम उक्तवान गुरु बोपदेव को कौन कहले मोटा बुधिया परिश्रम कातर बोपदेव को गुरु कहले रे वत्स तुम पाई मोर सबु जत्न विफल हैला जदि इच्छा करुछ तेबे अन्य विद्यालय बा गृह को जाओ। प्रश्न ख सहपाठिन बोपदेवम कथम उपहसितवन्तः सहपाठी माने बोपदेव को कहीं थट्टा करुथिले बोपदेव मोटा बुधिया एवं परिश्रम कातर थिला पाठरे मध्य अमनोयोगी होउथिला यह देखि तार सांग माने ताको उपहास करुथिले। प्रश्न ग बोपदेव विस्मित किम चिंतितवान बोपदेव विस्मित होई कौन चिंता कले बोपदेव विस्मित होई चिंता कला सुकठिन पथर जदि माटीपात्र द्वारा क्षय हो पारुछि तेबे मो भली मोटा बुद्धि कहीं क्रमशः व्याकरण को आयत्त करि न पारिबो। प्रश्न घ स्त्री जन बोपदेव किम अवदत स्त्री लोकटी बोपदेव को कौन कहला बोपदेव प्रस्तर पहाच उपरे माठिया रखिया पाई गात तैयारी करिछ कि बोली स्त्री लोकटी को पचारन्ते से स्त्री लोकटी कहिथिला नाही नाही पुओ माठिया भार रे क्रमे क्रमे गात गुड़िक हो जाइछि। वर्तमान आमे 2 नंबर प्रश्न को जिबा 2 नंबर अच्छे अति संक्षिप्तम उत्तरम लिखत अति संक्षेप उत्तर लेख। प्रश्न क बोपदेव कुत्र प्रेषित बोपदेव को केउठा को पठा जाइथिला पिता बोपदेव को पढ़िबा पाई गुरु गृह को पठाइथिले। प्रश्न ख बोपदेव किम पठितुम आरब्धवान बोपदेव कौन पढ़िबा को आरंभ कले बोपदेव व्याकरण पढ़िबा को आरंभ कले। प्रश्न ग पाषाणे कथम गर्तानि जातानि पथर रे किपरि गात गुड़िक सृष्टि होइछे बारंबार माठिया पथर उपरे रखिबा द्वारा माठिया भार रे क्रमशः पथर उपरे गर्त सृष्टि हैला। प्रश्न घ स्त्री जनम बोपदेव किम संबोधितवान स्त्री लोकटी को बोपदेव कौन संबोधन कले तार सठिक उत्तर हेब स्त्री लोकटी को बोपदेव माँ बोली संबोधन कले। कौन देखा बोपदेव केन रूपेण प्रतिष्ठा अलभत बोपदेव किपरि प्रतिष्ठा लाभ कले बोपदेव व्याकरण पढ़ी प्रवीण पंडित रूपे प्रतिष्ठा अर्जन कले। चलतु फ्रेंड्स वर्तमान आज एतिके समाप्त करवा 10म श्रेणीर विभिन्न पुस्तकर भिडियो गुड़िक देखापी आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ जदि आपण मानक भल लगुच ताहले निज सांग मान पाखक शेयर करूँ जदि किसी आमको जनइबार थिले कमेंट माध्यम आमको जन पारे। धन्यवाद।